तपन आसवा संपूर्ण खबर को डाक्तर बंचाई देले जीवन। हाँ आज्ञा डाक्तर जड़े रोगी जीवन बंचाई देइछंती किभली ताहा जानिले आपण आश्चर्य हेबे। डाक्तर कहिले जे 30 मिनिट रे आसीबो हार्ट अटैक। हृदघात पूर्वरु एकदम सठिक आकलन रोगी जीवन बंचाई देइछि। भुवनेश्वर नुआगाँर शुभ्रांशु महापात्र 12 अक्टोबर रे छाती रे जंत्रणा अनुभव करबा जोगु कैपिटल हॉस्पिटल रे आसी पहुंचीथिले। आउ सेठारे मेडिसिन विभाग डाक्तर को प्रथमे से देखाइथिले एवं तांकर परामर्श नैथिले। से तांकर हृदघात लक्षण देखि ईसीजी कराइबाकू परामर्श देइथिले, किंतु ईसीजी रिपोर्ट देखि कार्डियोलॉजी डाक्तर कहिथिले कोनोसी समस्या नाही। किंतु परवर्ती समय रे से ए नै अन्य मेडिसिन आनिबा लागि पुणी थरे मेडिसिन विभाग डाक्तर को देखाइबाकू कहिबारु से हृदघात ने दृढ़ोक्ति प्रकाश करथिले मेडिसिन विभाग डाक्तर। आउ एही समय रे शुभ्रांशु एक घरोई हॉस्पिटल हृदरोग चिकित्सा लगी भर्ती होते जानिबा परे आउ मेडिसिन विभाग डाक्तर दृढ़ोक्ति जड़े रोगी एठी जीवन बंची जाइछि। तेणु डाक्तर पूर्व आकलन जड़े रोगी एठी जीवन बंचाई देइछि। डाक्तर कहिथिले जे 30 मिनिट रे आपन को हार्ट अटैक आसीबो। आ हृदघात पूर्वरु एकदम डाक्तर सठिक आकलन तांकर जीवन को बंचाई देला। भुवनेश्वर नुआगाँर शुभ्रांशु महापात्र नामक जड़े व्यक्ति 12 अक्टोबर रे छाती जंत्रणा अनुभव करने जोगु कैपिटल हॉस्पिटल पहुंची सेठारे मेडिसिन विभाग डाक्तर को प्रथमे देखाइथिले। से तांकर हृदघात लक्षण देखि ईसीजी कराइबाकू परामर्श देइथिले, किंतु ईसीजी रिपोर्ट देखि कार्डियोलॉजी डाक्तर कहिथिले कोनोसी समस्या नाही। आ परवर्ती समय रे से ए नै अन्य मेडिसिन आनिबा लागि पुणी थरे मेडिसिन विभाग डाक्तर को देखाइबाकू कहिबारु से हृदघात ने दृढ़ोक्ति प्रकाश कले। आ तापरे शुभ्रांशु एक घरोई हॉस्पिटल हृदरोग चिकित्सा लगी भर्ती हेले। आ मेडिसिन विभाग डाक्तर सठिक आकलन दृढ़ोक्ति पई तांकर जीवन बंची गला। डाक्तर को भगवान कह जाए एइथिपाई कह जाए कारण जेते बड़ रोग होई थाउ डाक्तर चिकित्सा करती अनेक लोक मृत्युमुखर फेरी आसती। आम आगे से गोटे उदाहरण अच्छी जहाँ को हार्ट अटैक आसला। आम समस्त जाचु हार्ट अटैक केते भयंकर एथिपाई अनेक लोक जीवन जाउछि, किंतु ता पूर्वरु जदि डाक्तर आपको कहिबे जे आपनकर हार्ट अटैक आसीबार अछि आपण चिकित्सा करंतु ताले आपण चिंता करंतु जे ये केते रामबाण सदृश हबो जे आपण कहीं मेडिकल गले डाक्तर पाक जीवन आवश्यकता कहीं पड़ा। जन तो चलाबुला कर हार्ट अटैक आम देखी अनेक लोग साधारण था, तो हठात कहीं आप डाक्तर पाक गले से आरंभ करवा कथा। मोर 7 अक्टोबर रु गैस है छाती पेन है, तो मुझे भाविली जे गैस जो मो छाती पेन हो गोटे गैस टैबलेट खाइले और छाती पेन 7 तारिख भल होगा, किंतु 12 तारिख रे मोर पेनटा कमिला ना आ बहुत बढ़िला। मु किछ काम कर पारलेनी। छाती पेन सहित आपनर ट्राइसेप ए जो बाहुटा आपनर पेन हो एटा होची हार्ट अटैक रो मेन कारण। आपन जानि परिबे जे आपनर अछि ब्लॉकेज अछि कि नला स्ट्रोक होबो कि ए सब होई पारे। तो मु 12 तारिख रे जत छाती जोर पेन हला मु निजे गाड़ी चले कि 6 नंबर हॉस्पिटल गली 2:30 टाइम होबो। सेठी जे कि लाइन रे रही कि टिकट काटली गली मेडिसिन रे देखेली। मेडिसिन रे से मते रेफर कर देले जे तमे जाकी गोटे ईसीजी करके आसो कार्डियोलॉजी रे। 6 नंबर हॉस्पिटल कथा कहउछन्ती होछन्ती कैपिटल हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल। एई कथा हमें एई पिरल चिकित्सा को नेकी प्रश्न आसे आमे सरकारी हॉस्पिटल कथा आलोचना करछ। आज्ञा तापर ईसीजी कले ईसीजी कला परे कार्डियोलॉजी रे गोटे डॉक्टर थिले, मु तांगु नेकी ईसीजी रिपोर्टटा देखेली। से ईसीजी रिपोर्टटा देखला परे मते कहले ना किछि नै आपण जानतो। मु से रिपोर्टटा नेकी आसिली मेडिसिन रे जेहेतु देखैतिली मेडिसिन रे नेकी पुणी तांगु देखेली ईसीजी रिपोर्ट। ईसीजी रे जो डॉक्टर थिले सी कहले किछि नै रिपोर्ट देखिले से डॉक्टर ही थिले। हां डॉक्टर थिले से पछर भी आसिले से डॉक्टर थिले। से मते मना कर देले कहले नै आपनर किछि हे नै आपण जाई पारंते। मु नेकी आसिली पुणी मेडिसिन जेहेतु मेडिसिन रे देखैतिली तांगु आनी के देखेली। सेठी मेडिसिन रे से डॉक्टर देखु देखु से 2टा लाइन मारले। मोर ईसीजी रिपोर्ट रो अछि 2टा लाइन अछि, से 2टा लाइन मारले आ मते कहले आपण बसी जांतु। इड देखंतु ए हो से ईसीजी रिपोर्ट जो कथा कहउछन जो डॉक्टर ईसीजी रिपोर्ट आसीबा परे सिंपल जे भी आपण देखिबे आमे साधारणतः जेहेतु मेडिकल पाठ एते जानिनु, किंतु तापर भी आपण जदि देखिबे साधारण ईसीजी रिपोर्ट रहिछि, किंतु ए दुईटी स्टेप रे आपण देखि परथुबे जो डॉक्टर गारो मारिले बा तांकु कहिले तापरे बहुत गुडे मेडिसिन लिखिले। से मेडिसिन रे से कहले ए सब मेडिसिन किनिबे सबुतिक मेडिसिन रु गोटे गोटे सब मिसई खाइदेबे।
ଖାଇଦେଇକି ଆପଣ ଇମିଡିଏଟଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏସସିବି କିମ୍ବା ଏମ୍ସ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯିଏ କାର୍ଡିଓଲୋଜିରେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସିଏ ମନା କଲେ। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯଦି ଆମର କାର୍ଡିଓଲୋଜିରେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସସିବି କିମ୍ବା ଏମ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ କହିନଥାନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରପ୍ଟି କରିକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଏଠି ଟ୍ରପ୍ଟି ହେଉଛି 6 ନମ୍ବର ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ 6 ନମ୍ବର ଟ୍ରପ୍ଟି ଗୋଟେ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗଲି, ସେଠି ଟ୍ରପ୍ଟି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଲୁ। ଟ୍ରପ୍ଟିଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକେଜ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଆଗରୁ କେବେ ଆଟାକ୍ ଆସିନି, ତା ବ୍ଲକେଜ ନଥିବ ପ୍ରାୟ। ହଁ, ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ସେଠି ଟ୍ରପ୍ଟି ଯେତେବେଳେ କଲୁ ଟ୍ରପ୍ଟିରେ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା, ମାନେ ବ୍ଲକେଜ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ଯେ କାର୍ଡିଓଲୋଜିର ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଟ୍ରପ୍ଟି କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା କଥାରେ ଗଲେ? ନାଇଁ, ଟ୍ରପ୍ଟି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ସେଇ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ, କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଦେଖେଇଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ ଦେଖାଉଛି, ଟ୍ରପ୍ଟି ନେଗେଟିଭ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସିଏ ଯଦି ଇକୋ କରିବେ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିପାରେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା। ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସବୁ ପଠେଇଲେ ମୋର ଫଟୋ। ପଠେଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ 6 ନମ୍ବର ଯେଉଁ କାର୍ଡିଓଲୋଜିର ଲବିରେ ବସିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଡିଓଲୋଜିର ପୁରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ 15-10 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସିକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟର ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର କାର୍ଡିଓଲୋଜିର, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ମୋତେ ନେଇକି କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ତାପରେ ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଶୋଇଲି। ଶୋଇଲା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଡ଼ିସିନ, ପ୍ରାୟ 7-8ଟା ମେଡ଼ିସିନ ମୋତେ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ। ଦେଇକି ସିଏ କହିଲେ ତମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏମ୍ସ ଏସସିବି ଯାଅ, ଆମେ ତ ରେଫର କରିପାରିବୁନି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଏମ୍ସ କିମ୍ବା ଏସସିବି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଯେହେତୁ ମେଡିସିନ ଡକ୍ଟର ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, ସେଟା ଆପଣ 30 ମିନିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି? ୟା ଭିତରେ ଆମକୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଠିକ୍ କଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବୁ, କାରଣ ଏମ୍ସ ଆଉ ଏସସିବି ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା। ତାପରେ କେହି ଡକ୍ଟର ଥିବେ ନଥିବେ ସେୟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଆମ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ପୁଣି ସେ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ଡକ୍ଟର ମୋତେ ପୁରା ଷ୍ଟେବୁଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଯାଇକି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆପଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତଥାପି ତ ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯାଇଥିବ, କାରଣ 6 ନମ୍ବର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ પર ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ମୋତେ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲା। 15 ମିନିଟ୍ରୁ ବି ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲେ ନା ବାହାରେ? ନାଇଁ, ଜଷ୍ଟ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ଶୋଇବାର ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା। କଣ ହେଲା ମାନେ? ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପେନ୍ଟା ହଉଥିବ, ସେ ପେନ୍ଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ହାତ ବିନ୍ଧିବା, ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିବା, ଯେମିତି ସେମିତି ହାର୍ଟଟା ବିନ୍ଧେ। ଓକେ, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେବ, ମାନେ ସେଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିହେବନି, ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, ଆପଣ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଚିଲେଇବେ, ଜୋରରେ ଚିଲେଇବେ, ଆପଣ ନର୍ମାଲ ମାନେ ପୁରା ବେହୋସ ହେଇଯିବେ ଆପଣ। ସେଠି ଯେହେତୁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ କ୍ୟୁର୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 90%ର 2ଟା ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି। 2ଟା ବ୍ଲକେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଷ୍ଟେନ୍ 2ଟା ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆପଣ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଅଛନ୍ତି?
ହଁ ଏବେ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ବା ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି 30 ମିନିଟ୍ସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବୁ କି କ'ଣ ବି ହେଇପାରେ, କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଥିଲା? କେମିତି ହଠାତ୍ ଆପଣ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବେ, ନା ସେମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ କୌଣସି ମେକଅପ୍ ନଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବ? ସେଇଟା ବହୁତ ଆପଣ ପ୍ୟାନିକ୍ ହବ, ମାନେ ଡରିଯିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହାଇ ହବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହବା କଥା ହବ, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପାରାଲାଇଜ୍ ବି ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ମୁଁ ସେଇ ଡରି ନଥିଲି, ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଷ୍ଟେବୁଲ ଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ପର ଡିସିସନଟା କ'ଣ ନିଆହବ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଡିସିସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବିନି, ଡରିବିନି। ଯଦି ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି ହୁଏତ ଘଟଣା କିଛି ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଜି ଦିନ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୂମିକା, ଆଉ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଶରୀରର ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଆମେ ଏଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସତୀଶ ସେନାପତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରି ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡାକ୍ତର ବ୍ରଜରାଜ ଦାସ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଡାକ୍ତର ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆକୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିଲା, ଏଭଳି ଉପାୟ ବା ଏଭଳି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ର ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ, ତାପରେ ହଉଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କୁ ନେଇକି ଯୋଉଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ ଲୋକ କେମିତି ଲେମ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ଜାଣିବ କେମିତି ଯେ ମତେ ଏଟା ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, କ'ଣ କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିଲେ ଆମେ ଜଣେ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କୁ କନସଲ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କମନେଷ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମର ହଉଛି ଯେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା। ଖାଲି ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଛାତି ମାନେ ଛାତିରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ହବ ସେମିତି ନାହିଁ। ଷ୍ଟର୍ନମ୍ ପଛପଟରେ ମଝି ଛାତିରେ ହେଇପାରେ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡର ଚେଷ୍ଟରେ ହେଇପାରେ, ଥରେ ଥରେ ନେକ୍ ଆଉ ଜ ଲାଇନରେ ହେଇପାରେ, ଥରେ ଥରେ କ'ଣ ହାତରେ ଖାଲି ବି ପେନ୍ ହେଇପାରେ। ଏଗୁଡା ହଉଛି କମନେଷ୍ଟ ସାଇଟ୍। ତା ସହିତ ଯଦି ଜଣକୁ କାହାକୁ ସ୍ୱେଟିଂ ବି ହେଇପାରେ, କାହାକୁ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗିପାରେ, ଏସବୁ ଯଦି ପ୍ରଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ରହିଲା କିମ୍ବା ଏଇଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ନିକଟତମ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କୁ କନସଲ୍ଟ କରିବା କଥା। हेलो आज्ञा तेबे डॉक्टर दास एटी आउटे कथा मु जानिया पे चाहेबु जेभली भाबरे जने रोगी को हार्ट अटैक आसीबार 30 मिनिट पूर्व जो आकलन करा जायतिला ईसीजी रिपोर्ट हेउ बा अन्य जे सब रिपोर्ट तांकर टेस्ट करा जायतिला से सब टेस्ट रिपोर्ट गुडी को देखिबा परे डॉक्टर तांकर 30 मिनिट पूर्व हार्ट अटैक आसियो बोले आकलन करि पारिथिले एहा जेभली आकलन करा जायतिला प्रत्येक रोगी क्षेत्र में कोन एमिति हेइ परिबो ना केवल किछिटा व्यक्ति क्षेत्र में संभव नहीं से डॉक्टर जहाँ कही आम टिके इंटरप्रिट ओल्टा कर हार्ट अटैक से जिते जाइए डाक्तर पाखक से डायग्नोसिस हो जाए हार्ट अटैक आ बहुत समय ईसीजी आम जापर डेप्थ ऑफ और सिवियरिटी ऑफ हार्ट अटैक जोटि की बहुत समय आम पेशेंट को किसी ईसीजी साइन रे कही था एटा बहुत सीरियस अच्छी एटा प्रॉब्लम करिया को जाउछे ये अटैक तेणु हार्ट अटैक रे आमे ईसीजी रो तो जानू अटैक हेछि कि नहीं ईसीजी रो भी बहुत समय सिवियरिटी ऑफ हार्ट अटैक किंबा आगु को आउ कोन प्रॉब्लम होछि से ईसीजी सिग्नल रे हमें बहुत सारे जिनसे जानि पारु ए अनुसार आमे पेशेंट मान को अलर्ट करथौ आज्ञा तेरे ब्लॉकेज ही गोटे समस्या जहाँ द्वारा हार्ट अटैक ही सृष्टि होता है परवर्ती समय जो युवकों कथा आम कहूँ जहाँ आकलन डाक्तर कले सठिक समय जीवन बंचिला जड़े व्यक्तिर शरीर में केउठी ब्लॉकेज अच्छी हार्ट अटैक पूर्व ब्लॉकेज गुड़ी को चिन्हट करने जड़े व्यक्ति को कौन करने पड़ो कौन प्रिवेंशन ने पड़ो देखो फास्ट हूँ आम जीवन शैली रिस्क फैक्टर ये नहीं आम को माने सब प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिकल चेकअप करिया कथा प्रथम होची गोटे जति एज मोर देन 40 इयर्स सब लोक गोटे इयरली कार्डियक चेकअप करिया कथा आउ जो मेजर रिस्क फैक्टर समस्त जानी चंती म आउथरे कहि देबा चाहूची जेमति डायबिटीज ब्लड प्रेशर स्मोकर स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री हाई कोलेस्टेरोल स्ट्रेसफुल लाइफ एई जो ग्रुप रे ए मानन को रेगुलरली कार्डियक चेकअप करिया कथा बहुत समय कोन हुए
कार्डियाक चेकअप द्वारा कौन हुए जमी आम ट्रेडमिल टेस्ट आम जानीजु जे गोटे लोकर रक्त संचालन जिते ठीक करी होउछि कि नहीं इनडायरेक्ट टेस्ट ट्रेडमिल इकोरे आम जानीजु गोटे लोकर जब कंप्रोमाइज होकर हार्ट पंपिंग कमी आसलानी इकोरे इसीजी रे तो बहुत समय 30% लोकर साइलेंट अटैक हुए से भी आम किसी प्रिवेंटिव कार्डियक चेकअप भी धरी पड़ू तेणु प्रिवेंटिव चेकअप इज ए मस्ट फॉर एवरीवन फर्स्ट जीवन शैली चेंज करवाटा समस्त जरूरी डायबिटीज ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखा स्मोकिंग छाड़ा रेगुलारली एक्सरसाइज करवा ये सब निहाती दरकार आज्ञा जड़े व्यक्ति केते दिन अंतराल प्रत्येक व्यक्ति आपण कौन परामर्श देवे जहाँ आप कहले जे प्रिवेंशन गोटे चेकअप कर आवश्यकता रोचे ईसीजी करार आवश्यकता रोचे केते दिन अंतराल ईसीजी करार आवश्यकता रोचे प्रिवेंटिव चेकअप आम यूजुअली एडवाइस करू वर्ष को थरे आसवाई हाँ किंतु जदि गोटे लोकर डायबिटीज भी अच्छी ब्लड प्रेशर अच्छी हाई कोलेस्ट्रॉल अच्छी फ्रिक्वेंसी ऑफ विजिट को आम बढ़ाई था मुझे कहे पर्सनाली 6 मंथ्स को आप आसतु थे जो भाव में 30 मिनिट पूर्व सठिक आकलन करागला जे हार्ट अटैक आसीबो यह केवल ब्लॉकेज जोगु ही होता है ना अन्य किसी कारण रही पारे शुणु ब्लॉकेज जितेबले माने एब्सोल्यूट ऑब्स्ट्रक्शन कर दिए माने कंप्लीट ऑक्लूड कर दिए बंद कर दिए जनकर 80% ब्लॉक अच्छी 70% ब्लॉक अच्छी ताको अटैक नहीं पारे ब्लॉक आउ अटैक भीतर डिफरेंस अच्छी कौन जो ब्लॉक माने से गोटे चर्बी अच्छी चर्बी ऊपर गोटे पर्दा अच्छी सेटा जो फाटी जाए आम बॉडी नेचुरल मेकानिज्म से जगह रक्त जमाट बांधिकी कंप्लीट बंद कर दिए ब्लड सर्कुलेशन सेटा को आम अटैक को तो जन को अटैक हेनी तामाने नुह देह ब्लॉक नहीं तो अटैक जो होची माने कंप्लीट ऑक्लूजन कर दोची माने सीवियरली ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज कर दोची से एरिया को सेठी अटैक आमे ताको कहूछु जोटा कि ईसीजी रे रिफ्लेक्ट करे दिए आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ब्रजराज दास रही हृदरोग विशेषज्ञ आम सहित अधिक आलोचना करुले से ही कहते प्रत्येक व्यक्ति क्षेत्र में वर्ष को थरे आटलिस्ट निजर हार्टर चेकअप कर आवश्यकता रोचे जो भाव में जड़े व्यक्ति निजर हार्टर चेकअप करने जो 30 मिनिट पर हार्ट अटैक आसो डाक्तर सठिक भाव में आकलन कर तुरंत चिकित्सा जोगाई दिया फल व्यक्ति जीवन आज बंची जाइए उन्नत मानर जीवन शैली आपणाइबा फल हार्ट अटैक ठारू दूरे रही पारे डाक्तर माने परामर्श देउछन्ते।